میری बहुएं ड्रामे में लगता है कि अंबर बेगम ने अपनी ज़िंदगी में अपने घर वालों के लिए जो जो दुआएं की थीं, उनके मरने के बाद वो तमाम दुआएं एक एक करके कबूल होने वाली हैं। आसिफ साहब और उनके तीनों बेटे एक साथ मिलके फिर से अपना कारोबार संभालने वाले हैं। महक और आर्यान को औलाद की खुशखबरी मिलने वाली है। शाहवीर और ईमान फिर से एक होने वाले हैं। ईमान चूंकि एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बेड रेस्ट पे है, तो शाहवीर ईमान की तबीयत का पूछने जब उसके रूम में आता है, ईमान को लैपटॉप पे काम करते देखकर काफी परेशान हो जाता है। जबकि ईमान भी परेशान नजर आती है, शाहवीर पूछ ही लेता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। इस पे ईमान कहती है कि मैं अपनी ऑफिस की एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं खुद ही कर लूंगी, तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शाहवीर अच्छे से देख सकता है कि ईमान को एक ही हाथ से टाइपिंग करते हुए कितनी दिक्कत पेश आ रही है, तो बड़े प्यार से ईमान से कहता है कि ईमान, तुम भी तो हमेशा मेरी मुश्किल में मेरे काम आई हो। अगर मैं तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारे काम आ जाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब ईमान को भी पता ही है कि वो एक हाथ से तो मुश्किल से ही असाइनमेंट कंप्लीट कर पाएगी। तभी शाहवीर से कहती है कि आर यू श्योर कि तुम ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लोगे। शाहवीर कहता है एक दफ़ा भरोसा करके तो देखो। अब शाहवीर ईमान को मेडिसिन देता है जिसमें गुनूदगी होती है, तो ईमान तो गहरी नींद सो जाती है, जबकि शाहवीर सारी रात ईमान के कमरे में बैठ के उसकी असाइनमेंट पे दिल लगा के काम करता है और ऐसी शानदार असाइनमेंट तैयार करता है कि ना सिर्फ ऑफिस में ईमान की इस असाइनमेंट की तारीफ होने वाली है, बल्कि एक्सीडेंट के बावजूद प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने की वजह से ईमान की प्रमोशन भी उसे फौरन ही मिलने वाली है। बहरहाल आसिफ साहब जो सुबह ही सुबह शाहवीर को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाते हैं, उसे वहां ना पाकर काफ़ी परेशान होते हैं। तो बाहर बैठे आर्यान और महक से पूछते हैं कि तुम लोगों को कुछ खबर है कि शाहवीर कहाँ है। तो महक सोचती है कि शाहवीर को घर से बाहर जाते तो नहीं देखा, कहीं वो ईमान के कमरे में तो नहीं। और फिर अपनी तशवीश का इजहार जब आसिफ साहब से करती है, तो आसिफ साहब तो ये सुन के बहुत खुश होते हैं कि अगर शाहवीर ईमान के कमरे में था तो ये तो बहुत अच्छी खबर है, इसका मतलब उनकी आपस के फासले कम हो रहे हैं। लेकिन महक को ये सुन के आग लग जाती है और कहती है कि अगर ईमान ने शाहवीर को माफ़ करना ही था तो मेरे कहने पे ही कर लेती, इस तरह मेरा मान भी रह जाता। बहरहाल महक को गुस्सा तो शायद ईमान पे होता है, लेकिन निकलता बेचारी फबीहा पर है, जो पहले ही किचन के कामों में मसरूफ़ थी नाश्ता बनाने में। तो महक उसके सर हो जाती है और कहती है कि तुमने दोपहर के खाने का कितना कोई इंतज़ाम कर लिया। जिस पे फबीहा कहती है कि आपको नज़र नहीं आता अभी नाश्ता बना रही हूँ, दोपहर का वक्त जब होगा तो दोपहर का खाना भी तैयार हो जाएगा। तो महक फबीहा पर रोब जमाते हुए कहती है कि अम्मी चूँकि दोपहर का खाना भी जल्दी तैयार कर लेती थी, तो मैं चाहती हूँ कि घर का इंतज़ाम ठीक वैसे ही चलता रहे जैसे अम्मी की ज़िंदगी में चल रहा था, तो इसलिए प्लीज़ दोपहर का खाना भी ज़रा जल्दी तैयार कर लेना। ये सुन के तो फबीहा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि फबीहा को तो वैसे भी आदत नहीं किसी की बात बर्दाश्त करने की। ये भी बड़ी बात है कि वो इतने अरसे से महक की तमाम बातें बर्दाश्त करते हुए उसके कहने पे काम संभाल रही थी। बहरहाल अब फबीहा साफ महक से कहती है और ठीक कहती है कि अगर आपको इतना ही शौक है कि घर का इंतज़ाम वैसे चलता रहे जैसे अम्मी की ज़िंदगी में चल रहा था, तो फिर आप खुद भी तो दोपहर का खाना तैयार कर सकती हैं ना। आपने तो सारा काम मेरे ऊपर ऐसे ठूंस दिया है जैसे मैं आपकी कोई मुलाजमा हूँ। और साथ ही महक से कहती है कि मेरे ऊपर ज़्यादा रोब जमाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ना कि मैं किस फैमिली से आई हूँ। मेरे घर में तो नौकरों की एक फ़ौज होती थी, और आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आई हैं आपको उसका भी पता है। जिसके दिल पे पहले ही ईमान की बात लगी हुई थी कि उसने मेरे कहने पे तो अपने शौहर से सुलह नहीं की और ख़ुद चुपचाप कर ली, वरना सारा क्रेडिट मुझे मिलता। और अब फबीहा की बदजुबानी पे महक की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। वो बेहोश होकर ज़मीन बोस हो जाती है। ये देखकर तो फबीहा के हाथ पांव भी छूट जाते हैं कि ये महक भाभी को क्या हुआ। शोर मचाने पे आर्यान और अलमीर भागे आते हैं और महक को उठा के जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, आर्यान बहुत परेशान होता है कि पता नहीं महक को क्या हुआ, जबकि डॉक्टर बाहर आके गुड न्यूज़ सुनाती है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं, इस हालत में ऐसा हो जाता है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेगम उम्मीद से हैं। आर्यान को तो डॉक्टर की बात सुन के अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता। ये तो अनहोनी हो गई, क्योंकि उनके गायनाकोलॉजिस्ट ने जिससे आर्यान और महक पहले इलाज करवा रहे थे,
صاف جواب دے دیا تھا کہ آپ دونوں کے پیرنٹس بننے کی کوئی امید نہیں ہے۔ آریان کو یاد آتا ہے کہ امی ہمیشہ مجھے اور مہک کو دعا دیتی تھیں اور انہیں پورا یقین تھا کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں بھی اولاد کی خوشخبری ضرور ملے گی۔ آریان کی آنکھوں سے تو خوشی کے آنسو چھلک پڑتے ہیں کہ کاش امی آج زندہ ہوتیں تو مہک کی یہ خوشخبری سن کے کتنی خوش ہوتیں۔ اپنے بھائی کی خوشی کے آنسو دیکھ کر المیر اسے گلے لگاتا ہے اور مبارکباد دیتا ہے۔ آریان کو اب سمجھ آیا کہ مہک اتنے دنوں سے اتنی چڑچڑی کیوں ہو رہی تھی۔ کبھی اسے فبیہہ پر غصہ آتا تھا، کبھی ایمان پہ، اور اتنی نیگیٹو باتیں کر رہی تھی کہ آپ کے بھائیوں نے جس طرح پہلے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اب پھر آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو ان کے ساتھ کاروبار واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آریان سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب دراصل اسی وجہ سے تھا کیونکہ مہک کے اندر جو تبدیلی آ رہی تھی اس کی وجہ سے اس کا موڈ بلا وجہ چڑچڑا رہنے لگا تھا، اور ڈاکٹر بھی آریان سے یہی کہتی ہے کہ اب آپ کو اپنی بیگم کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ بہرحال دوسری طرف آصف صاحب کو جب پتہ چلتا ہے کہ آریان اور المیر مہک کو لے کے ہاسپٹل گئے ہیں تو ان کا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ پریشانی میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہیں کیونکہ جب سے عنبر بیگم کا انتقال ہوا ہے یوں اچانک، تو اب گھر کے کسی فرد کی چھوٹی سی پریشانی پہ آصف صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی اور اپنے کو کھونا نہیں چاہتے، بار بار فبیہہ سے پوچھتے ہیں کہ فبیہہ بیٹا میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، مجھے بتا دو کہیں تمہاری اور مہک کی کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی، کہیں اس نے تمہاری بات دل پہ تو نہیں لے لی۔ جس پہ فبیہہ آنکھیں چراتے ہوئے آصف صاحب سے کہتی ہے کہ ابو آپ نے بھلا یہ کیسے سوچا کہ میں مہک بھابھی سے کوئی لڑائی کروں گی؟ یقین کریں میں تو کچن میں اپنا کام کر رہی تھی، مہک بھابھی بھی کچن میں کسی کام کے سلسلے میں آئی تھیں اور پھر اچانک گر کے بے ہوش ہو گئیں۔ میں تو خود بڑی پریشان ہوئی تھی کہ پتہ نہیں انہیں کیا ہوا، لیکن اندر ہی اندر فبیہہ اس بات پہ پریشان ہوتی ہے کہ جب مہک ہوش میں آئے گی اور بتائے گی کہ میں نے اس کے ساتھ مس بیہیو کیا تھا، اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی، تو ابو اور گھر کے باقی افراد مجھے ہی برا بھلا کہیں گے۔ بھی فبیہہ سوچتی ہے کہ مجھے فوراً اپنے ماں باپ کے پاس یو ایس چلے جانا چاہیے، ایک تو گھر کے کاموں سے بھی جان چھوٹے گی اور دوسرا فبیہہ کو ویسے ہی اپنی ماں کی بہت فکر ہے، بار بار اس کی یاد ستاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ فبیہہ بھی تھوڑی چڑچڑی ہو چکی ہے۔ لیکن جب مہک کی گڈ نیوز کا پتہ چلے گا تو لگتا یہی ہے کہ گھر کے سبھی افراد خاص طور پہ آصف صاحب بہت خوش ہوں گے، اور دوسری طرف ایمان بھی جب آفس جائے گی اس کی اسائنمنٹ کی تعریف ہوگی تو اس کے دل میں بھی شاہویر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ سب تو شاہویر کی محنت ہے جس کی تعریف مجھے مل رہی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ شاہویر کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے ایمان اور شاہویر کا رشتہ ٹھیک ہونا شروع تو ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ بالکل ٹھیک ہونے لگے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہنور کی اچانک واپسی ہو جائے اور ماہنور آ کے شاہویر کو بتائے کہ وہ شاہویر کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کنڈیشن میں طلاق ہوتی ہی نہیں۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ ڈرامہ آگے چل کے کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ فی الحال تو یقیناً ڈرامے کے ریگولر ویورز مہک کے لیے بہت خوش ہوں گے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔